अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSSC CGL और झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 पेपर 4 के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और नहायत ही अहम निकात आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। बहुत ही चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जाए JSSC CGL और झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का पेपर 4 में। बहुत ही चांस है, मुमकिन है कि ये सब क्वेश्चंस आए। तो उस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उर्दू लिसानियात से मुतल्लिक अहम किताबें पहले देखते हैं कि उर्दू लिसानियात से मुतल्लिक अहम किताबें कौन कौन सी हैं और वो किताबें किन की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप रट लें तो ही ज़्यादा बेहतर है कि किसकी किताबें हैं। आम लिसानियात किताब का नाम है। ये किसकी किताब है? ज्ञानचंद्र जैन की किताब है। आम लिसानियात किसकी है? ज्ञानचंद्र जैन की। दास्तान ज़बान उर्दू, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी है? शौकत सब्ज़ावरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू लिसानियात भी किसकी है? शौकत सब्ज़ावरी की है। शौकत सब्ज़ावरी की किसकी क्या किताब है? उर्दू लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी है? डॉक्टर महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की। हिंदुस्तानी लिसानियत किसकी है? डॉक्टर महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की। नेक्स्ट है 5 हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका जो किताब है वो किसकी किताब है? सैयद एहतसाम हुसैन की है। उसके बाद पंजाब में उर्दू ये इसका कायल कौन है? पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसका है? महमूद शेरानी का है। तो जाहिर से बात है किताब भी उनकी होगी, महमूद शेरानी की। उसके बाद लिसानी मसाइल व मबाहिस, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है। उर्दू की लिसानी तश्कील ये इम्पोर्टेंट है, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। उर्दू का अलमिया मसूद हुसैन ख़ान। उसके बाद है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये किसका है? मसूद हुसैन ख़ान का है, जिसका नज़रिया क्या है? उर्दू के पैदाइश कहाँ पे हुए? दिल्ली और नवाहे दिल्ली को उर्दू की पैदाइश वो मानते हैं। जो सबसे मोतबर नज़रिया इसी का माना जाता है, मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। उर्दू ज़बान और लिसानियात, ये किसकी किताब है? गोपी चंद नारंग। उर्दू ज़बान और लिसानियात, ये किसकी किताब है? गोपी चंद नारंग की किताब है। दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है। क्या है? दक्कन में उर्दू की यानी पैदाइश कहाँ पे हुई है? दक्कन में हुई है। तो उनकी किताब भी है दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी की। उसके बाद है नक्श सुलेमानी। इसका क्या है? सैयद सुलेमान नदवी मुसन्निफ़ है। और सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया क्या है उर्दू की पैदाइश के ताल्लुक़ से? उनका नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पे हुई है? वो सिंध में हुई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा आम लिसानियात किसकी है? ज्ञानचंद्र जैन की है। दस्तान ज़बान उर्दू किसकी है? शौकत सब्ज़ावरी की है। उर्दू लिसानियात किसकी है? ये भी शौकत सब्ज़ावरी की है। पंजाब में उर्दू किसकी है? महमूद शेरानी की है। उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है? मसूद हुसैन ख़ान की है। दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी। नक्श सुलेमानी, सैयद सुलेमान नदवी। तो इस चीज़ को आप रख लें, याद रख लें, ये चीज़ मतलब पूछा जा सकता है। अब दूसरा अहम नुक्ता की तरफ जाते हैं। बाले जिब्रील में शामिल मशहूर नज़में। बाले जिब्रील किसकी नज़म है? अल्लामा इक़बाल की नज़म है। बाले जिब्रील किसकी नज़म है? अल्लामा इक़बाल की नज़म है। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? अल्लामा इक़बाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। तो इसको हम लोग देखेंगे। बाले जिब्रील किसकी नज़म है? अल्लामा इक़बाल की नज़म है, मशहूर नज़म है। तो इसकी नज़म क्या है? मस्जिद कुर्तबा 1933 में लिखी गई है। उसके बाद साक़ी नामा, ये भी नज़म है। ज़ौक़ शौक़, ये भी नज़म है। उसके बाद जिब्रील व इब्लीस, ये भी नज़म है। जावेद के नाम, एक नौजवान के नाम, ये सब क्या है? उनकी हस्पानियाँ, उनकी नज़में हैं। उसके बाद लेनिन खुदा के हुजूर में, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो ये किस में है? बाले जिब्रील में शामिल है ये नज़म। उसके बाद फरमान खुदा, फरिश्तों का गीत, लाला सहरा। उसके बाद है इब्लीस का अर्ज़दाश्त। उसके बाद है तारीख़ की दुआ। ये सब क्या है? अल्लामा इक़बाल की बहुत ही मशहूर नज़में हैं जो किस मजमुआ में शामिल है? बाले जिब्रील में शामिल हैं। तो इतना समझ गए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लें, इससे क्वेश्चन आ सकता है।
اب دیکھتے ہیں دوسرے اہم شاعر فیض احمد فیض کا. فیض احمد فیض کی جو شعری مجموعے ہیں، ان کی جو نظمیں ہیں، ان سے بھی کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں. تو فیض کے تخلیقات اور شعری مجموعے دیکھتے ہیں. نقش فریادی، اس کے بعد دوسرا ہے دستِ صبا، یہ بھی شعری مجموعہ ہے. زندہ نامہ، یہ بھی شعری مجموعہ. دستہ سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر. یہ کیا ہے؟ شعری مجموعے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی آپ یاد رکھ لیجئے. یہ فیض احمد فیض کی شعری مجموعے ہیں. دستِ صبا، زندہ نامہ، یہ سب. اب ان کی نثری تصانیف ہم دیکھتے ہیں. نثری تصانیف میں میزان. میزان کیا ہے؟ یہ تنقیدی مضامین ہے. کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا ہے. سلیبی میرے دریچے میں، یہ کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے. 1972 میں یہ شائع ہوا تھا، اور میزان کا وہ 1963 میں شائع ہوا ہے. نیکسٹ نثری کتاب ہے متاع نوح قلم. نوح قلم، متاع نوح قلم 1972 میں ہوا ہے. کیوبا، یہ سفر نامہ ہے. 1974 میں یہ شائع ہوا ہے. اس کے بعد شام شہر یاراں 1978 میں. ماہ وصال آشنائی 1980 میں. ماہ وصال آشنائی 1980 میں. اب دیکھتے ہیں غیاث احمد گدی کے تخلیقات. اس سے بھی کوشچن پوچھا جا رہا ہے. پڑاؤ، یہ کب شائع ہوا ہے؟ ناول ہے 1980 میں. ان کا افسانوی مجموعہ دیکھتے ہیں. بابا لوگ، یہ کوشچن پہلے آ چکا ہے. 1969 میں اس مجموعے میں کل 9 افسانے ہیں. کتنے ہیں؟ بابا لوگ میں کتنے ہیں؟ 9 افسانے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیجیے. پرندہ پکڑنے والی گاڑی 1977 میں شائع ہوا ہے، اور اس میں کل 16 افسانے ہیں. سارا دن دھوپ 1985، اس میں کتنے افسانے ہیں؟ 11 افسانے ہیں. تو سارا دن دھوپ میں کتنا ہے؟ 11 ہے. بابا لوگ میں کتنا ہے؟ 9 ہے. اس کے بعد پرندہ پکڑنے والی گاڑی میں 16 ہے. غیاث احمد گدی کے کچھ اہم افسانے یہاں پہ ہے. تجدو، نادر منی، سائے ہمسائے، ڈور تھی جونسین، بابا لوگ، پیاسی چڑیا، پہیا، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، افی، اندھے، پرندے کا سفر، ڈوب جانے والا سورج، دیمک، چٹکی بھر، ہریالی، آخ تھو، سرنگ، کوڑ، کالے شاہ، پرکاشو طلوع، ایک بھیگا ہوا لب، خانے تخانے، چہرے پہ چہرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ غیاث احمد گدی کے اہم افسانے ہیں. اب دیکھتے ہیں ذکی انور کے تخلیقات. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ذکی انور کے تخلیقات تقریباً انہوں نے کتنے 24 ناول لکھے ہیں، جن میں سے چند اہم ہیں. یہ ہیں پیار کس کا ناول ہے؟ ذکی انور کا. 1952 میں شائع ہوا ہے. سازش 1955 میں. فریب آرزو 1953. طوفان کے بعد 1954. ننگی عورت، یہ کب شائع ہوا؟ 1955. زنجیر 1956. قیامت 1957 اور دوسری لڑکی 1958. چبھن، خوابوں کی جنت، ہیرے کا جگر، اس کے بعد ستمبر کی ایک رات، شکست ہی شکست. یہ سب جو مشہور ناول ہیں کن کے ہیں؟ ذکی انور کے ناول ہیں. یہ سب بھی آپ اچھے سے یاد رکھ لیجئے. پیار، سازش، فریب آرزو، طوفان کے بعد، ننگی عورت، زنجیر، قیامت، دوسری لڑکی، چبھن، خوابوں کی جنت، ہیرے کا جگر، ستمبر کی ایک رات، شکست ہی شکست. یہ سب کس کے ناول ہیں؟ یہ ذکی انور کے ناول ہیں، اور ایگزام کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں ذکی انور کے افسانوی مجموعے. ذکی انور کے جو افسانوی مجموعے ہیں لگ بھگ کتنے ہیں؟ 500 افسانے لکھے ہیں، لیکن ان کا ایک بھی افسانوی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا. ذکی انور کے اہم افسانے نرمان، لذت خواب سحر، نفرت، اور یہاں تک یہ سب جو ہے ذکی انور کے. پیار کا جادو، پہلا دن، چاند نزدیک ہے، ایک مثلث کا چوتھا زاویہ، بلاؤز کے اندر، وفادار بھوک، آگے پیچھے. یہ سب کیا ہے؟ ذکی انور کے اہم افسانے ہیں. یہ زیادہ ڈینامائٹ بھی ہے، 3 سال 3 دن، زہر بھی، امرت بھی، سکہ، کھنڈر، یہ سب کیا ہے؟ ذکی انور کے اہم افسانے ہیں. تو افسانوی مجموعہ اور ناول ذکی انور کا، یہ ناول جو ہے ذکی انور کے جو ناول ہیں 24، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ اس چیز کو اچھا سے دیکھ لیجیے. اب دیکھتے ہیں شین اختر کے تخلیقات کو. خوں بہاں، یہ کس کا ناول ہے؟ یہ ناول ہے 1977 میں یہ شائع ہوا ہے. اور دیکھتے ہیں افسانوی مجموعے کو. زندہ کی ایک رات، اس کے بعد ہے یہ شین اختر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، جس میں کل 12 افسانے شامل ہیں. کتنے ہیں؟ 12 افسانے شامل ہیں زندہ کی ایک رات میں.
छोटा नागपुर की कहानी 1977 में ये शाये हुआ है। जिन्ना की एक रात बहुत ही अहम है, 1964 में ये शाये हुआ है, और ये शीन अख्तर का पहला अफसानी मजमुआ भी है जिसमें कुल 12 अफसाने शामिल हैं। तो ये था दोस्तों कुछ अहम और इम्पोर्टेंट निकात पॉइंट्स जो JSSC और झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।